Ngay bangag sa Pilipinas. At to'y nagitikang runa na damag, dito'y PTV Cordillera. Amuyo kadi kakailan nga iti Cordillera ket nasurok 100,000 of partners ti saan pa'y nagkalaysa. Ngem anya kadi ti importansya ti panagkalaysa nga ipatpateng ti Philippine Statistics Authority malaksid nga ial-alukoy daytoy ti simbaan. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Kailyan, pabor kayo kadi iti common law. Live-in wenno dagiti agkadkadwa akalagasawa ngem saan nakasara. Nagrikos ti PTV News Team tapno damagan dagiti sumagmamano a couples no anya iti kapanunutan da. Panggap iti common law ken iti panagkalaysa. Ti agasawa ada Raquel ken Jessie mamati daan na saysaya at no ti agasawa ket agkalaysa tapno agbali na legal ti panagkadwa dagitoy. Magpakasal. Kahit paano, diba, mas maganda na maayos tayo sa harap ng Diyos. At the same time, legal. Oo, kumbaga merong blessing. Nagiging legal tayo, may blessing. Ti agasawa ada Bulit ken Mirna a 28 at tawanan ti panagkadwada kas agasawa a napasingkadan babaan ti kasara. Napatag ti panagkalaysa para kadakwada. Nang runa ta iso iti na isuro idi panawan dagitoy. Oh, siyempre mahalaga. So lalo na pinanganak tayo 1960s, siyempre iba yung kultura noon kaysa sa ngayon, di ba? Sigun matiti agasawa ada Malu ken Leo. Sakbay daan nagkasar, nagbalinda pa'y a live-in partners. Ijay daan nakita no compatible da iti tunggal maysa, aging ga nagkalaysa dagitoy. Kasi sa totoo lang, nung una, nag-adjust pa kami. Pero ngayon, we're getting older. Parang getting deeper and deeper. Iti kaudyan na datos iti Philippine Statistic Authority Cordillera, babaan iti na isayangkat at 2020 Census of Population and Housing. Dumanon iti 1.2 million ti population ti 18 years old agpangato iti rehiyon. Manipod iti nasao a bilang. Dumanon iti nasurok sa nga gasotaribo nga individual, a makikadkadwa iti partner da asaan a kasara. Dumanon mat iti nasurok in na magasot aribo mat iti individual a nagkalaysa. Sigon iti PSA a napatag ti panagkalaysa iti maysa a couple. Gaputa ti panagkalaysa ket ado iti binipisyuna ng runa kadagiti anak. Pwede pa rin naman na punta sila sa mayor at magkaroon ng civil wedding. And sa judge, pwede rin. What is important is that maging valid yung kanilang pagsasama para yung magiging anak nila ay hindi makukonsider as illegitimate child. Al-alukuyan ti PSA dagiti couples asaan pailangan nagkasar a mabalinda a makikoordinar iti nagtaudan da munisipyo wenno iti lugar a pagnanaedan da tapno agbalin alihitimo ti panagkadwa dagitoy babaan iti civil wedding. Of course, kung isa kang illegitimate child, as to inheritance, mas mababa ang makukuha mo as compared doon sa isang legitimate child ng inyong parents. Actually, it's around 50%. Sabi natin, 1/2 of the 100% na makukuha ng isang legitimate child ang makukuha ng illegitimate child. So, kalahati. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti Baguio City agdaltalinaed a reklamo mainag iti illegal a droga ken staffa ti may datag iti City Prosecutor's Office. Imadumot lang dagiti reklamo iti panagtakaw ken violence against women and their children. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Iti datos ti City Prosecutor's Office. Nasurok sa nga ribu pitugasot a kaso ti naipila iti 2025. Kaadwa na kaso na ipila para iti inquest proceeding ket ti panaglabsing iti Republic Act 9165 wenno Dangerous Drugs Act of 2002. Siyam, apulo. Sarunwan ti panagtakaw a 70. Bawsi asa nga 10 ket 8. Panagdangran kadagiti ubing asa nga 10 ket 5 ken panagrames a siyam. Itimot na ipila para iti preliminary investigation. Kaadwa na kaso ti BP22, adumanon iti 371, estafa a 335, panagtakaw a 148, bawsi a 62, ken cybercrime a 51. Inlawlawag ti opisina a kaadwan lata a kaso a mailis-listada uray pay kadagiti naglabas atawan ket ti estafa ken panaglabsing iti BP22 gapu kadagiti nagraira nga investment scams. Ang isang faktor kaya marami
ay business center kasi ang Baguio City. At dito sa business ang karamihan na nangyayari ang estafa. Dahil doon sa mga investment. Iti baet ti daytoy, kinuna nga ikagkagumaan da ang masulbar dagiti kaso a maipila, bayat a dagiti dadduma, partikular iti panaglabsing iti BP22 ket maipaspasidong iti mediation. Nang ipaay damet iti balaag kadagiti agraraira nga scams iti online, ken saan adagos a panagpati kadagiti too good to be true nga offers iti investments ken negosyo. Naibinsa a dumanon iti 79.69% ti pakabuklan a conviction rate kadagiti kaso a naipila iti opisina da iti 2025. Kabayatan na naipanakkelmet ti napartak a panagtulid dagiti kaso ken naipanamnama ti umno a panakaipatungpal kadagiti proceedings. Wala naman, lahat ng backlog na bawasan na. Kahit sa court, okay naman na. May ginawang rules ang Supreme Court na ang tawag ay continuous trial rule na lahat ng mga courts, yung mga pending na matagal, pinapa-dispose na. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe. Iti social media platforms, ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan, na imbangal daw.